السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد في هذا الفيديو. اليوم سنتكلم عن درس جديد وهو l'imparfait et le passé simple et la valeur ديالهم، يعني القيمة ديالهم والوظيفة ديال هاد les deux temps qui sont des temps du récit، هما جوج أوقات ديال أوقات كنستعملوهم في القصة أو الحكاية. C'est clair. Alors bien sûr, avant de commencer notre séance قبل ما نبداو الدرس comme d'habitude, je vous demande de faire le partage, partager, abonner et like, toujours pour m'encourager. Merci beaucoup. Alors, donc la leçon d'aujourd'hui va bien sûr regarder un match de football. Alors, comme vous voyez, le verbe de la phrase, c'est je regardais, le verbe regarder. Ici, regarder, il est à l'imparfait. Mais la valeur de cet imparfait, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime une longue durée. Ça veut dire quoi longue durée? يعني مدة زمنية طويلة. Ça veut dire que le fait باش نغوغاردي un match خاصني مدة طويلة. يعني مدة طويلة أنا كنتفرج. Au moins un quart d'heure, واحد ربع ساعة ولا 10 دقائق 10 minutes ou bien une demi-heure ou bien une heure ou une heure et demie. Donc c'est une longue action, ou bien une action longue ou bien une longue durée. مدة زمنية طويلة. وبالتالي هو c'est à l'imparfait. Donc c'est la valeur, la première valeur c'est l'action longue. Alors ديما الا كنتي بغيت تعبر على l'action longue بغيت كتكلم على شي اكسيون درتيها في الماضي ودرتيها واحد المده طويله خديتيها مده طويله دائما كنستعمل l'imparfait. مثلا كتقول تجولت في الحديقه مده طويله كتجول. نمت مثلا نمت je dormais. أكلت je mangeais. Parce que le fait de manger, ça prend un temps. تمشيتو في l'imparfait. يعني les verbes اللي كياخذوا واحد l'action طويلة qui dépasse واحد 1 seconde ولا 3 secondes ولا 4 secondes كنديروها في l'imparfait دائما. C'est clair. Donc la première valeur c'est l'action longue. C'est clair. Passons à la deuxième valeur. Donc la deuxième valeur bien sûr c'est l'habitude ou la répétition. Comme vous voyez, إما العادة أو التكرار في الماضي. Bien sûr dans le passé. العادة يعني معتاد أفعل شيئا في الماضي، كنت أفعل شيئا في الماضي أو كنت أكرر الشيء في الماضي باستمرار، ليس في الحاضر بل في الماضي. دائما نحتاج إلى l'imparfait. Par exemple, quand Bouchraïd passait devant notre maison, il me souriait. لاحظوا معايا هنا deux verbes qui sont conjugués à l'imparfait. ولكن la valeur de cet imparfait c'est pas comme la première. La valeur de ces deux verbes c'est l'habitude et la répétition. عندما كان بوشعيب يمر من أمام منزلنا دائما، يعني في الماضي كان يمر من أمام منزلنا كان يبتسم لي، وبالتالي هذه les temps sont à l'imparfait qui exprime quoi? L'habitude ou la répétition. Donc دائما إلا بغيت نعبر على شي فعل في الماضي وكنت كندير واحد الحاجة دائما في الماضي دائما كندير l'imparfait, surtout dans le récit. Nous sommes dans, bien sûr nous avons fait deux valeurs et on va voir bien sûr la troisième valeur. Alors maintenant la troisième valeur. Alors la troisième valeur concernant l'imparfait, il y a la description. Alors la description الوصف، يعني ثاني ملي كنبغي نوصف في الماضي ليس في الحاضر. la description dans le passé. quand je veux décrire dans le passé j'ajoute dans. هذا الوصف إما كنوصف إنسان شخص أو كنوصف طبيعة أو كنوصف منظر أو حالة أو événement ولا حيوان أو جماد أو شيء ما، أيا كان وصف بصفة عامة دائما استعمل l'imparfait يعني في الماضي. Alors, par exemple, la première phrase. J'ai donné 3 phrases pour vous montrer que la description ne concerne pas un genre. ماشي فقط واحد النوع بل أنواع كثيرة. Par exemple, ici, les gens du pays étaient bons et généreux. Alors, ici, il y a été. Bon, ici, ça était à l'imparfait, bien sûr. Ici, c'est la description. Il y a la description. Il décrit, bien sûr, le caractère des gens. De se payer. Alors ici, la description, c'est l'imparfait.
Alors ça c'est la description. Et la description du caractère de personne était bon et généreux. Comment elle était, comment elle traite, comment elle se comporte avec les autres. Ils étaient bons et généreux. كيما كيتعاملوا مع الناس وكيفاش كيتصرفوا كيفاش كذا. L'homme avait une taille moyenne et portait une djellaba. Par exemple, ici il y a deux verbes, avait et porter. Ici, comme vous remarquez, il y a des verbes qui sont conjugués à l'imparfait et aussi ils expriment la description. Donc c'est la valeur ici, c'est toujours la description. Quand on صف واحد السيد كان عنده واحد لا taille moyenne وكان كيلبس واحد الجلابه. Donc ici le portrait bien sûr physique. Alors on utilise l'imparfait toujours dans le passé. Passons à la troisième phrase. La forêt séduisait le visiteur par sa beauté. Alors ici الغابه كتجلب وتسحر الزائر بالجمال ديالها. Bien sûr. Le verbe séduire تجلب أو تسحر pardon تسحر أو تجلب le visiteur par sa beauté. Alors le verbe séduire c'est un imparfait. Ici il y a la description. Ici il y a la description de la forêt, de la nature. Donc, pour décrire la nature, pour décrire une personne, un objet ou n'importe quoi. Donc, on utilise l'imparfait, bien sûr, pour décrire ça dans le passé. C'est clair. Bien sûr, donc c'est un temps, bien sûr, du récit. Le temps de l'imparfait, c'est un temps du récit. ولكن كنستعملوه حتى كما bien sûr comme nous avons déjà vu précédemment dans le discours, bien sûr. C'est clair. Maintenant, on va passer au passé simple et ses valeurs. Et au passé simple. Les valeurs du passé simple, il y a généralement deux. L'action brève et achevée, يعني الفعل قصير جدا ومنتهي، يعني ما بقاش كيسالي في الوقت ديالو. C'est pas comme l'imparfait. Par exemple, quand j'étais sur le chemin, ça c'est l'imparfait. Parce que on remarque ici, toujours l'imparfait s'accompagne avec le passé simple. كيمشي مع le passé simple. Il va avec le passé simple. Quand j'étais sur le chemin, عندما كنت في الطريق، يعني وقت طويل. هنا l'action longue نرجعوا l'imparfait. L'action longue. Je vis un renard. رأيت ثعلبا. Je vis un renard. يعني رأيتها مدة قصيرة، يعني في اللحظة اللي شفتها ما خديتش وقت طويل باش نشوفها، ولكن هزيت عيني ويجيب لي un renard. Donc le passé simple. Passé simple, donc une action brève, achevée. Parce que une fois que je jette le regard, je vis le renard. Donc c'est ما كتاخدش وقت طويل، يعني كتشوف على غفلة. C'est clair. إذا مدة قصيرة جدا ما كتاخدش وقت طويل. Je vis, le verbe voir, je vis, tu vis, il vit, nous vîmes, vous vite, il vire. Parce que حنا غنشوفوا من بعد إن شاء الله comment on conjugue les verbes à l'imparfait et les verbes au passé simple, bien sûr. C'est clair, dans les vidéos prochaines. Je donne un autre exemple. Je dormais tranquillement. كنت أنام بهدوء. في l'imparfait دائما. باش نميز لك بين l'imparfait كيمشي دائما مع le passé simple. كنت أنام نائما, par exemple. هذه في l'imparfait. لأن أنا باش نميز لك بأن كذلك هنا l'imparfait. ثاني هنا كتاخد وقت طويل. كنت نائما بهدوء. soudain, المهمة عندي هي هذه. soudain, l'interphone sonna. soudain, فجأة, شي حاجة جات على غفلة, brutal, subite. soudain, l'interphone sonna. Sonna, c'est le passé simple. Donc ici, رحت معايا هنا passé simple وهنا في passé simple. دائما كان عندي الفعل كيجي على غفلة فجأة أو كياخد وقت قصير في الماضي كندير شي أحداث وحنا كنديرو حتى في الحياة ديالنا دون نوتخ في كوتيديان كنعيشو هاد الأحداث إما كتعيش حدث طويل كياخد وقت طويل أو كيجيك فجأة. C'est clair. Donc l'interphone sonna c'est le passé simple. Il exprime une action brève achevée. Donc أنا دائما إلا بغيت نصرف شي فيرب في الماضي وكان عبر لي على وقت قصير جدا او على غفله جا، مثلا كنت غادي في الطريق وانا نشوف في المكانه جو في لا مونطر، يعني كتجي غادا تصرف في الباسي سامبل. سي كلير.
كنت غادي في الطريق وانا ندور راسي، ديك دورتي راسي راه في الباسي سامبل، سي كلير. دونك توجور il faut faire attention. Alors, la deuxième valeur, bien sûr, des actions successives et rapides. Bien sûr qu'il y a un rapport avec ça. Bien sûr, toujours عندنا la même valeur. ولكن شنو في كاين الاختلاف؟ الاختلاف هو ملي كيكونوا احداث متواليه مسترسله وسريعه جدا. دائما كنديروا الباسي سامبل. مثلا l'enfant vit le chien, il cria, hurla et courut vite. لاحظتوا معايا افعال كثير هنا، ماشي بحال هادشي شناها جمله نقدر نديرها فعل واحد صافي وكيعطيني الباسي سامبل. اما كندير العمليه اللي كان جات على غفله شي حاجه فعل واحد جا على غفله، كنت ناعس صونا الانترفون، او كنت غادي في الطريق شفت واحد لو غنى واحد الثعلب. هنا لا، بعض الخطرات كنستعملوا احداث متواليه. الطفل راى لو شيان، شافو بالزربه، ما خداش وقت طويل باش يشوفو، هز عينو الطفل بان يكل. il cria غوت، يغرى صرخ بزاف كثر من غوت، il courut vite وبدا كيجري باش يهرب من الكل. دونك لاحظتوا هنا كاين الفيرب vivre، cria، hurla، courut. لاحظتوا الافعال متسلسله ومسترسله، وبالتالي كل ما الافعال 1 2 3 4 لقيتو 3 5 احسن كيكونوا في الباسي سامبل. exprime une action, bien sûr, toujours l'action brève, achevée et successive et rapide. Donc ça c'est le passé simple. Donc tous les verbes sont au passé simple. كل ما الافعال في passé simple. C'est clair? Donc généralement, pour déduire, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris qu'il y a deux temps. Bien sûr, c'est pas seulement deux temps. زمينة القصة ما كاينش دو طون، كاين دوطخ طون غنهضروا عليهم من بعد تا هما ان شاء الله. كاين بعدا الاساسيين هو لامبارفي ولو باسي سامبل. ملي كنقول لامبارفي قلنا كنعبروا على الماضي الطويل، والماضي الطويل فيه ثلاثه لي فالور، فيه لاكسيون لونغ، فيه لابيتود و لا ريبيتيسيون، الاعاده او لا ريبيتيسيون، وفيه بيان سور لا ديسكريبسيون الوصف. ثم لو باسي سامبل عنده دو فالور، جوج قيمه، جوج وظائف. إما أكسيون بريف رابيد إي أشوفي ثلاث، يكون فعل واحد بارفوا، كيكون دائما كيمشي مع لامبارفي لأن باش يميز لينا وقع حدث طويل مع حدث قصير جدا. ثم تكون أحداث متوالية مسلسلة كيكونوا في الباسي سامبل. C'est clair? Donc j'espère, comme toujours, j'espère que vous avez bien retenu cette leçon. وكنتمنى من الله تفهموا مزيان هاد لا leçon. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre, bien sûr, sur les commentaires. Et je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. وكنتمنى من الله دائما تعاونونا بالبارطاج وبالابوني وباللايك، وتعاونوا معنا باش ان شاء الله ننشروا هذه القناه، وان شاء الله نكونوا في حسن الظن ديالكم. Merci beaucoup et à la vidéo prochaine.